ଯାତ୍ରା ଓ ଲୋକନାଟ୍ୟର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ କହିଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବୁଝାଏ। ଏଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ପିତାମହ ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର, ଲୋକନାଥ ଲେଙ୍କା, ବ୍ରଜପାଣିଙ୍କଠାରୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମାଠିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦିନ ଥିଲା ଏହି ମାଟିରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲା। ଆଜି ସୁଭାଷ ବେହେରା, ଲୋକନାଥ ଲେଙ୍କା, ଟିକି ନରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରି ବରିଷ୍ଠ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ। ଯାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାଂଶ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଯାତ୍ରା ମାଲିକମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ନାମିଦାମୀ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ନିଜ ପାର୍ଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଶା। ଏବେ କିଛି କଳାକାରମାନଙ୍କ ଅସମୟ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ଯାତ୍ରା ଏବେ ମନୋରଞ୍ଜନର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ମାଲିକମାନେ ଦବଦବା ଜାହିର ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ଆଦୌ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର କି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ମାଲିକଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବା ହେଉ କି କଳାକାର ନିଜର କଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରୁ ଅଗ୍ରିମ ଆଣିବା କଥାକୁ ଯାତ୍ରା ରାଜନୀତିରେ ଆଦୌ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ପାର୍ଟିର ମାଲିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ପଲାଇ। ଆଜି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ନରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମାମଲା ତଦନ୍ତାଧୀନ ଥିବାବେଳେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ମାଲିକମାନେ ଏକ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି ବରିଷ୍ଠ କଳାକାରଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାରୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ନରୀ ପଣ୍ଡା ଓ ଯାତ୍ରା ରାଜନୀତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ରହିଥିବାରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସଂଘରେ ସାମିଲ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଳାକୁ ମାରି ନ ଦେଇ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯାତ୍ରାର ଉପଦେଷ୍ଟା ଆଇନଜୀବୀ ଗଦାଧର ବଳ ଓ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଭାନୁ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ମତ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପାଇଲି ଯେ କିଛି ମାଲିକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କିଛି କଳାକାରକୁ ସେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସେ ମିଟିଂ କୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, यार दुईटा कारण आम अनुभव कलु। गोटे कारण यह ହେଇପାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସମାଜକନ୍ଦର ନୁହଁ କି ସେ ଭଳିଆ ପାର୍ଟି ଆମର ନୁହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଯେହେତୁ ନରୀପଣ୍ଡା ଭଦ୍ରକର କଳାକାର, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ଡାକି ନଥିବ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଭଦ୍ରକ ଯାତ୍ରା କଳାକାରର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ତେଣୁ ଭଦ୍ରକ କଳାକାରକୁ ଭଦ୍ରକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏମିତି ଅଣଦେଖା କରିବା ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏ ପ୍ରେସ ବିବୃତ୍ତି ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଦେଖୁନ ନିରାଟ ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମର 3 ବର୍ଷର ପାର୍ଟି ଭିତରେ ମୋର ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଳିରୁ ନିରୀହ କଳାକାର ମାନେ ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, କାଲିକି ହଣା ହେବେ, କାଲିକି ଗୁଳି ଫୁଟିବ, ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ଦେଖିବେ। କେବଳ ମାଲିକ ଭିତରେ ଏ ଆକ୍ରୋଶର ଏ କଳାକାର ମାନେ ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ସମସ୍ତ କମିଟି ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। जो अनुष्ठान कौन कलाकार को 40 लाख 50 लाख टकर गाड़ी 80 लाख 90 लाख दरमा दे से अनुष्ठान जाइए कौ कमिटी यात्रा कर कमिटी वाला कौन जमीबाड़ी बिक्री कर मालिक को पैसा देवे। तेणुक निरीह लोक मैंने निरीह दर्शक मैंने बड़ी पड़ुं, निरीह कलाकार मैंने बड़ी पड़ुं। केबे कौ मालिक चिंता कले आज्ञा से लेबर छुआ केते टका दरमा पाउछन, लेबर कौन खाउछन, कोठी रहउछन, से कथा आज्ञा चिंता करिवार नै। किए कौ कलाकार को केते पैसा अधिका देकी नै आस परिबो। तेणुक ए सब जिनसर उन्नत पड़ा दरकार। लोक मैंने सजाग हेले, दर्शक मैंने सजाग हेले, आगामी दिन में यार प्रत्युत्तर ना। आज मीटिंग पर मु जन सांबादिक भाई को फोन ले जी अच्छा सेक्रेटरी सहित कथा हली। सी मत एणु तेणु कथा कही आज्ञा कौन मुझे तो कही अमकी को तेणुक सी कथबार्ता हो सारापर मुझे ठीक अच्छे आपण मैंने तो डाकी ना ना आम कथा होचु। तापर मु नाडू बाबू तुलसी मालिक को फोन कली। अच्छा मत कहले आप आसिले कहीं मत डाकी ना मुझे केमी ना ना आप अपेक्षा करूँ, मुझे 2 मिनट पर आपको कल बैक कर कौन हो बुझा। सी एपर्तंत मत कल कले ना। तेणुक मुझे भाविली से संघर बोधे मु ना कि से चाहूना से संघ को मुझे जाऊ बोली। तार 2टा कारण हो पारे। 2टा कारण आपण मानू कहली। आईदर नरीपंडा भद्रकर कलाकार काले आम सपोर्ट करूँ से उद्देश्य रखी आमको डाकी ना, नहले आमे बोधे तांको समाजकंद पार्टी नुह से सामिल करने चाहूना। जदि हास्य अभिनेता नरीपंडा राजनंदिनी यात्रा पार्टी निहत बर्तमान पुलिस से दिगरे तदंत करुछि। से माने
जहाँ बैन कले कि आगामी दिन बैन करेंगे जेहेतु से संगठन रे मु नाही मु समस्त को स्वागत करी। आईनजीवी परामर्शदाता राजनंदिन यात्रा राजनंदिन यात्रा कलाकार और मालिक भितर किछि दिन हेबो जो तू मैं चली यार परिसमाप्ति हवा उचित। किछि कलाकार को जमी गोटे पन्य कलार कमर किणा बिका कलार कमर जो निलाम करी कोटी कोटी टंका तांको दर बढ़ेवा आउ दामी गाड़ी उपहार देवा विभिन्न अलंकार उपहार देवा युड़ाक सब मालिक माने क्षांत रही आपण मान माध्यम आम निश्चित अनुरोध करूँ आम दाबी रखू जे कलाकार माने भी सचेतन हूँ। निकटरे आपण घटी देखु नरीपंडा घटना तार अभियोग है मालिक माने मालिक जड़े नांडू माइले नांडू बाबू मना कर से प्रकार किसी करनी यही जो पवित्र संपर्क मालिक आउ कलाकार मान भितर से गुड़ाक सब अवधारणा गोटे जनसाधारण भितर गोटे भूल वार्ता दूची से गुड़ाक सब क्षांत होगापाई आउे मालिक संघ एक प्रस्तुत करने जड़े मालिक संघ एकत्रित होगापाई आपण मान माध्यम आम अनुरोध करुचु आउ किछि यात्रा मालिक को नहीं जो संगठन कराई आम यात्रानुष्ठान को से सामिल न करिवा बा तांकर से जो भद्रक जिला प्रति वैमातृक मनोवृत्ति कारण भद्रक जिला जेहेतु भद्रक जिलार वरिष्ठ कलाकार नरीपंडा को एकत्रित होती तेणु भद्रक जिला प्रति गोटे वैमातृक मनोवृत्ति बोली आम अनुभव करके आपण मानक जरिया जनसाधारण को आम कहीदेवा चाहूँ जे ए प्रकार मानसिकता जदि प्रत्याहार न करती सब यात्रापाटी मालिक माने ताले कला प्रेमी लोक माने बर्तमान यात्रा को आस्ते आस्ते प्रत्याख्यान करेंगे आउ ये विवादीय घटना एरम बढ़ी बढ़ी चलो कारण यात्रा बर्तमान प्रमुख गणमाध्यम बा प्रमुख माध्यम हो जाइए सांस्कृतिक तांकर सचेतनता को सृष्टि करने आउ मनोरंजन पाई मुख्य माध्यम हूँ आपंकर यात्रा कारण आपड़ देखु टीवी खोल दिंतु सोशल मीडिया खोल दिंतु जहाँ खोलदेवे देखिए यात्रा विषय से पीयूष त्रिपाठी हो नरीपंडा विषय हो आलोचना चलती तार प्रमुख कारण हूँ यात्रा बर्तमान हूँ मनोरंजन कार्यक्रम सर्वाग्रे बर्तमान लोक मान पाखे तेणु यही परिस्थिति यात्रा को किसी मुष्टिमेय लोक जाबुड़ी धरिया बदनाम करवा आम यात्रा राजनंदिन तरफ निंदा करुचु आउ निश्चित यात्रा कलाकार संघ एक विरोध करेंगे कारण अनेक देखु छोटिया छोटिया कलाकार माने बा टेक्नीशियन माने बा लेबर ग्रेडर पिला माने से माने उपयुक्त पारिश्रमिक पाऊना से यात्रा अनुष्ठान जड़े कलाकार 1,80,00,000 टंका पाउथिला बेले 8,000 टंका भी गोटे लेबर पाइबा कष्ट हो पड़ुछि। तेणु ये जमी वैषम्यता तांकर पारिश्रमिक वैषम्यता हो बा तांकर भितर फिलिंग्स जोड़ा अच्छी मालिक आउ यात्रा कलाकार से गुड़ा सब न रखिया आपण मान माध्यम आम सब अनुरोध करुछु।